आता माध्यान्ह आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका सुरात आरती म्हणावी। अब माध्यान्ह आरती शुरू हो रही है, आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती, करू साईंची आरती, करू बाबांची आरती। उठा उठाव बांधव वाळू हार माधव, साईर माधव वाळू हार माधव। करोनिया स्थिर मन पाहु गंभीर हे ध्यान, साईंचे हे ध्यान पाहु गंभीर हे ध्यान। कृष्णनाथा दत्त साई गडो चित्त तुझे बाई, चित्त बाबा बाई जडो चित्त तुझे बाई। Angel One app is built for traders. Open free Demat account. दातार जीवा चरणार जातवी, यावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा काळुली आनंद, स्वरूपी आहे दंग। मुमुक्ष जनादावी निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साई बाबा दयामणी जैसा भाव, दया तैसा अनुभव। दाविसी दया गना ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता, अरे संस्कृती व्यथा। अगाध तव करणी मार्ग दाविसी अनाथा, दाविसी अनाथा। आरती साई बाबा कलियुगी अवतार, सगुण परब्रह्म साचार। अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर। आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारी, भक्त करी तिवारी। रघुपद पाहावया भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तव चरण रज सेवा। मागणे हेची आता तुम्हा देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साई बाबा इच्छित दिन छातक, निर्मल तोय निज सुख। पाजावे माधवाया सांभाळा आपुली भाग, आपुली भाग। आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा, शरण रजातली यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता। जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा, जय देव अवतरसी तू येता। धर्माते ग्लानी नास्तिकांनाही तुला विसिनिज भजनी, दाविसी नाना लीला संख्य रूपांनी। हरसी दीनांचे तू संकट दिन रजनी,
जय देव दत्ता अवधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव यवन स्वरूपी क्या दर्शन द्वारितले संशय निरसून या तद्वैता घालविले गोपी चंदा मंदा त्वांचे उत्तरिले गोविंद वंशी जन्मुनि लोका तारियले जय देव दत्ता अवधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव भेदन तत्वी हिंदू यवनांच्या गायी गावायासी झाला पुनरपि नरदेही पाहसी प्रेमाने तो हिंदू यवनाई साविसी आत्मत्वाने व्यापक हा साई जय देव दत्ता अवधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव देवा साई नाथा त्वत्वजनत भावे परमाया मोहित जन मोचन घडी भावे वस्तुभये सकलांचे संकट निरसावे देशील तरी ते त्वद्देश कृष्णाने गावे जय देव दत्ता अवधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक दागा भाव पुंडलिक दागा राहुया हो अवघे जन करू बाबांची वंदन साईंची वंदन करू बाबांची वंदन गडू म्हणे बाबा साई भाव माझे आई भाव माझे आई भाव माझे आई झाले लोटांगण मंदिर चरण डोळ्यात पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलिंगीन आनंद पूजिन भावे वाढीत म्हणे नाम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड त्वमेव सर्वं मम देव गायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु राज वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं द्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यात् ईशात् सार्वभौमः सार्वभूषान्दापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकरायति दत्ते श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो
मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रीर् विश्वे देवा सभासद इति श्रीनारायण वासुदेवाय सचिदाय। मिल्टन लंच बॉक्स, नो लीक सब ठीक। स्तवावे अनंता तुला दे कसे नमावे अनंत मुखांता जिणे शेष गाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा स्मरावे मनी त्वत्पदा नित्य भावे पुरावे तरी भक्तीसाठी स्वभावे करावे जगातारुणी मायताथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वसे जो सनाथा वया संत लीला दिसे अन्य लोकांतरी जो जनाला हरि अंतरी ज्ञान कैवल्य दाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा कराला धला जन्म मानवाचा करा सार्थका साधनी भूत साचा गुरु साई प्रेमा गळाया अंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा करावे करी साधल पद्मबाला करावे अमाधन्य शुंभो निघाला मुखी भान प्रेमे व्यासराधा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा सुरादी गजांच्या पदावंदितादी सुखादी गजांचे समानत्वदेति प्रयागादि तीर्थे पदीनम्रोता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुझ्या पदाभाहता गोपबाली सदा रंगलीची स्वरूपी मिळाली कधीरास क्रीडास वे कृष्ण राधा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुला मागतो मागणे कद्यावे खरा जोडितो दीन अत्यंत भावे विमोहनी राज हातारी आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा साये बाजाई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा गर्भई व्यापक तू सारा मनुष्यास्त्र तुम्हारा बाबा ये माशे नाम जप प्रतिदिवसे कोल्हापुर भिक्षे श्री विरमल नदी तुंगा जलप्राशी विश्रामाहुर देशी ऐसा ये पुरे लोकदसे वाम करी त्रिशूल मरुधारी भक्ता वरद सदा सुखकारी देशिल मुक्तिकारी ऐसा ये पाये पादुका जपमाला कमंडलो मृगशाला धारण कर सेवा नागजटा मुकुट शोभतो माथा ऐसा ये तत्पर तुझाया जय ध्याने अक्षय व्याञ्जनवदने लक्ष्मी वास करी दिनरजनी रक्षसि संकटवारुणि ऐसा ये परिधान तुझे गुरुराया दृश्यकरे नयनाया पूर्णानंद तुझे काया नामिसे हरे गुण गाया ऐसा ये बाबाई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्वहि व्यापक तू श्रुति सारा अनुसयात्र तुम्हारा बाबा ये देवा सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दगन्धं जगत्सम्भवस्थान संहार हेतु
स्वभक्तेच्छयामानुसन्दर्शयन्तम् नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् भगवद्वान्दविदं समार्ताण्डवीड्यं मधुमागतीतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणन्त्वं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् भवां क्रोधिमदनादिपानाञ्जनानां स्वभाजाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थं गलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदानीम्बवृक्षस्य मूलादिवासात् सुदास्वाविडन्ति तमप्यप्रियन्तम् करुङ्गलकवृक्षादिकं साधयन्तम् नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादिमूले भवद्भावबुद्ध्या समर्यादिसेवा प्राप्तुर्वतां बुद्धिमुक्तिं प्रदत्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अनेकाश्रुता. Since childhood, I dreamed of making my mother proud. A year ago, I left home on a relocation program. At first, I was scared in an unfamiliar प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदां विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं सन्तमद्भिः जनामोदनं भक्तभदरप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवत्परिसरार्थं प्रभोहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् साईश कृपानिधिखिलनुडां सर्वार्थसिद्धप्रद युष्मत्पादरजप्रभावमतुलम् धाता विभक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽसि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमलान् ध्यान्यच्छरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तमम् भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभु माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहर्निशं मुदा शरत्सुरांशो प्रतिमप्रकाश कृपातपत्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छाययाता मम पाकरोतु उपासनादेव साईनाथ सवैर्मयोपासनिरास्तु तस्त्वं रमेन्मनोन्मे तव पादयुगमे भृङ्ग यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजनमार्जितपापसंशयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वानपराधपुञ्जकान् प्रसीद साई सद्गुरु दयानिधे श्री साईनाथ चरणामृतपूर्ण चित्ता तत्पाद सेवनरता सततं च भक्त्या संसारजन्य दुर्दोद्धवनिर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति स्तोत्रमेतत्पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मना सदा सद्गुरु साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभु साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।